ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବ୍ଲକ ବାହାର ନେତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ। ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଲା ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଭାପୁର ନେତା ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇଲେଣି। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିଥିବା ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲାଣି, ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାପୁର ନେତା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହତାଶ ଭାବ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଅସନ୍ତୋଷ କୁହୁଳିଲାଣି। ଆଜି ଏହି କର୍ମରେ ଦଳୀୟ ଛାମୁଆ କର୍ମୀ ଓ ନେତା ନୂଆ ବ୍ୟାନର ତଳେ ଏକାଠି ହେବା ସହିତ ଭାପୁର ନେତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଯୋଗ୍ୟାପଲ୍ଲୀ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଗୃହରେ ଆଜି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଛି। ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ବିଧାୟକ ନ ବୁଝିଲେ ଏଣିକି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭାପୁର ନେତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବ ଏହି ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଯୁବ ନେତା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦେବବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ନେତା ସସ୍ମିନ ସାହୁ, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ 7 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ବହୁ ଛାମୁଆ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଏକାଠି ହେବା ସହିତ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନକୁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ପୂରିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏଯାବତ୍ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭାପୁର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଓ ଅଫିସରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିସାରିବା ପରେ ଏବେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଅଫିସର ଓ ଅଫିସ ପ୍ରତି ଲଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଭାପୁର ଅଞ୍ଚଳ ନେତାଙ୍କର ଏବେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ମାମଲାତିକାରକୁ ମଞ୍ଚ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଖବର। आज जो मीटिंग जहाँ भी जो खंडपड़ा स्वाभिमान मंच जो गठन यार मुख्य आभिमुख्य खंडपड़ा जो स्वाभिमानी लोक मैंने अच्छा जो मान स्वाभिमान बल आम निर्वाचन बैतरणी पार कले परवर्त समय शासन गादी को आसिले आम समस्त कार्यपंथा एक रहा और समस्त एकत्रित ही कम कर आज आम विजय करे आम समस्ते उत्कंठार सहित अच्छे कौन हौ नौ आम जाने कि मन में खुशी अच्छी सब पंचायत किसी क्षमा क्षमा कर्मी नहीं 7 नंबर जोन आम जो संगठन बैठक करे जो बैठक में सीधा पॉइंट ऊपर कथा कहूँ समस्त टिके ध्यान सहित शुणु। ए सभार मूल लक्ष्य माननीय विधायक आम प्रति बहुत शुभ दृष्टि अच्छी से सब सदा सर्वदा आम चिंतित अच्छा किंतु भापुर जैनिक नेता से आम खंडपड़ा हस्तक्षेप जो आज आम समस्ते विधायक
ମାଡ଼ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛେ କଷ୍ଟରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମଏଲଏ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ଦୋଳସ୍ଥ ହାତକୁ ଟେକିକି ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବା ଆଉ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦୁଇ ହାତ ଉପରୁ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ। आमर आज सब भाई भौणी मैंने आम एकत्रित होइतिलु। आम मंच है आप देखिए खंडपड़ा स्वाभिमान मंच। आम विगत दिन में आम विधायक दुष्मंत स्वाई को बहु मात्रा भोट्रे आम जितेलु किंतु जो भाव में आम जितेलु आमर से स्वाभिमानटा से रखिले ना से आम एकत्रित हो सब भाई भौणी मैंने गोटे स्वाभिमान मंच तैयारी करूँ जो थे आम समस्त भल मंद दुख सुखरे आम ठिया हो पारू। तांकर जो कथा जो माने वार्ता आमर दुष्मंत भाई पाखे पहुँची पाऊनी से जिनस आम नहीं आम विधायक पाखे पहुँचेबू। आम चाहूँ जे समस्ते भले रुहतु आ खुशी रुहतु किंतु किछिटा नेता अच्छा जो मैंने एबे दल रे रिसेंटली मिसिकी जिते सारा पर से कहते ना बीजेपीटा आमर आम इच्छा आम चलेबू। ता भीतर आपण मानकर कौन माने दायित्व ना कि आमर कि कौन आपण पाखे माने सुविधा सुजोग आपन ना से आम चाहूँ आज आमर ये जो अच्छी खंडपड़ा स्वाभिमान मंच स्वाभिमान हिसाब से आम बचा चाहूँ से आम दुष्मंत भाई को आम माने गुहारी जनाऊँ जे आम मानकर टे गुहारी शुणु आप जेहेतु आपन को खरा वर्षा नहीं शीत नहीं आम आपन को जितेलु आमर गुहारी आपन टे शुणु। मुझे जय जगन्नाथ।